fokuskan pada Newton's second law. Okay. So can anyone tell me apa tu Newton's second law? Dia punya equation tu. Anyone? F equal ma. Okay, very good, Bong. F equals to ma, right? So I'm going to emphasize that lah. Okay, so I'm going to focus on Newton's second law. Okay, Newton's second law. Okay, so dia cakap setiap objek yang ada acceleration ada total force lah. So total force is equals to ma, okay? Okay, so remember kan macam contoh kalau kita ada diagram. Contoh we have a ground and then let's say lah we have an object over here. Okay, and then katalah objek tu ditarik macam tu kan. This is our force F. Okay, and then dia bergerak ke sana dengan acceleration A kan. Okay, so this one kan masa kamu jawab chapter 4, kamu ada step-step dia tu kan. Kamu baca soalan, lepas tu kamu bayangkan dia punya diagram, and then the first thing that you must do adalah, siapa ingat apa benda pertama yang kamu buat bila kamu belajar chapter 4? What is the most important things? The first step that you do. Anyone wants to answer? FBD. Okay, very good. You draw the FBD kan? Okay, very very good. Okay, so kamu akan label lah yang ni kan. Ada weight ke bawah kan. Lepas tu ada normal sebab ada surface. Okay, and then ada force ke sana kan. Force ke sana. Okay, katalah kalau apa tu pembukaan ni dia tak smooth, dia rough kan. So ada frictional force kan. Siapa nak beritahu Miss mana arah frictional force dia? Ke kanan, ke kiri? Anyone? Kalau lah dia bergerak ke sana. Kiri. Okay, very good. Ke kiri So this one adalah ke kiri kan. This is what our FK. So kamu pun draw lah. Kan, kamu draw macam tu. This is our weight, this is our normal, this is our force. Kan? Lepas tu this is our FK, right? Okay. And then ada additional benda yang Miss Ro buat tu kan. Kalau boleh kita lukis arah acceleration dia. Walaupun free body diagram ni dia hanya menunjukkan. Alah, tak ada bateri pula laptop. Astaga. Okay. So dia hanya menunjukkan, walaupun free body diagram ni hanya menunjukkan all the forces, tapi kita kena lukis mana arah F dia Okay. Lepas tu kamu punya step jalan kerja adalah untuk draw total force is equals to MA kan. Bila kalau contohlah soalan tanya berapakah nilai force tertentu kan, NFFK ni kan. So kamu akan mulakan step kamu macam ni kan, total force sama dengan MA. And then kamu tengok acceleration dia ke kanan kan. Kita katalah kita buat dekat X So we focus on the X component lah. Okay, jadi yang ni macam ni kamu buat ni kan. This one kamu akan resolve dia. Okay. This one would be your Fx kan. This one would be your Fy. Jadi kalau kita buat dekat X component, you akan buat kanan. Kanan tu positif kan. So kamu akan buat Fx. Kiri ni akan jadi negatif kan. So tolak Fk is equals to MA kan. And then kamu selesaikanlah apa yang soalan tu minta kan. Itu you punya step kan. Ataupun contohlah kalau kamu ada kamu ada diagram dia macam ni Contoh ada diagram dia instead of macam ni. Okay. Okay, Miss lukis diagram barulah. Tak apa. I lukis je kat sini. Okay, contohlah kalau objek tu ditarik ke sana pula, F, and then dia bergerak ke sana. Okay. So arah FK kita akan jadi ke sana lah kan. Okay, so we then draw the new free body diagram. So this is our weight, this is our normal, this is our F, and this is our A kan. So ini akan jadi kita punya Fx, ini Fy kita kan. So bila kamu buat total force dekat X component sama dengan MA, katalah ini ada frictional force ke sana. Okay. So this one disebabkan acceleration dia ke kiri, so kamu akan letak dia negatif MA lah. Okay, and then kamu tengok Fk ni ke kanan jadi nilai dia positif. Fx ni ke kiri jadi nilai dia negatif So kamu akan buat Fk tolak Fx sama dengan negatif MA. Okay. So itu Miss nak recap chapter 4 sebab
dia adalah jalan kerja yang sama untuk yang kamu akan belajar subtopik yang baru ni. Okay. So that is chapter 4. So Miss nak recap pula chapter 6. Okay kan? Boleh catch up. Kalau tak faham please tanya Okay, Miss. Okay, Okay, good. Miss. Okay, very good. Okay, so sekarang ni Miss nak recap pula chapter 6. Okay, chapter 6 tajuk dia adalah Uniform Circular Motion. Okay. Okay, so kita tengok by definition of uniform circular motion. So obviously objek tu bergerak in circular motion. Rotating lah, ataupun berputar kan. Okay, and then kita dapati by dia punya daripada definition dia, bila orang tu buat eksperimen circular motion ni, dia dapati dekat setiap point, dekat setiap circle ni, kita ada linear velocity, nilai V kita. Okay, ada nilai V kat situ kan. Okay, sebab memang nilai linear walaupun benda ni berputar tapi still wujudnya pergerakan in straight line sebab tendensi dia boleh terbabas ke sana kan. So maksudnya that's why the value of V ni, okay. Possible je tapi instead benda ni berputar lah, okay. And then by dia punya definition dia cakap nilai V tu adalah constant. Katalah nilai ni 10, nilai ni 10, nilai ni 10, nilai ni pun 10, okay. So daripada definition dia adalah kita dapati dia punya speed is constant. Okay. Okay. Speed kan. Tapi apa yang berubah? Anyone remember what I wrote on Miss bagi tahu dekat dalam video tu? Speed dia constant tapi satu benda yang berubah. Apa tu? Velocity. Okay, very good Mas Linda. Velocity. Tapi kenapa velocity tu berubah? Acceleration. Okay, very good Mas Linda. Okay, sebab direction of your velocity is changing kan? Okay, direction of V, Miss tulis direction of V changing. So velocity V changing. Okay. Kan? Betul tak? Walaupun nilai 10 ni sama, magnitude dia sama. So speed dia constant lah sebab speed tu adalah nilai sahaja. Velocity adalah direction dan nilai. Walaupun nilai velocity tu sama, tapi disebabkan direction velocity ni sentiasa berubah-ubah, jadi kita cakap velocity pun berubah-ubah. Jadi apabila velocity berubah-ubah, apa yang berubah-ubah lepas tu? Anyone? We know that when velocity changes over time, so what happened then? Acceleration. Acceleration berubah. Yang lain faham ke? Kenapa acceleration Faham, berubah? Miss. Faham. Yang lain? Yang lain tak ada selain? Faham, Miss. Okay, Faham. good. Miss. Jangan buat Oh, choir faham, pula faham. tau. Miss tanya betul-betul ya. Okay. So acceleration you berubah. Okay. Lepas tu dia dapati dekat mana arah acceleration dia tu. Okay. Siapa nak jawab yang ni? Where is the direction of your... Ke dalam circle tu, radius. Okay, very good. Where is the direction of A? So ke dalam kan? This one, arah A kita ke dalam, arah A kita ke dalam, arah A kita ke dalam. Ni secara semula jadilah benda ni berlaku. Okay. Sebab apa? Sebab boleh jadi je bila kamu dekat sini, contoh kamu tengah berputar kan. Boleh jadi je kamu tercampak ke sana kan. Macam Miss cakap dalam video tu. Tapi what happen, kamu tak tercampak kat sana sebab ada benda yang tarik kamu ke tengah iaitu you punya acceleration. So instead you pergi sana, kamu pun pergilah ke sini. Okay. Instead of kamu pergi sana, ada benda tarik kamu ke tengah, jadi kamu pun pergilah ke sini. So dia punya acceleration tu yang membuatkan kamu boleh sentiasa berputar. Okay. Apakah nama acceleration tu? Siapa ingat? Centripetal Acceleration. Very good. A+ lah korang ni perform. Macam cakap ni? Centripetal Acceleration kan. Centripetal tu maksudnya acceleration yang sentiasa menuju ke tengah. Okay. Lepas tu Miss nak bila adanya acceleration maka secara semula jadinya juga wujud apa? Kan? Miss cakap ada benda tarik ke tengah. Benda tarik ke tengah tu betul lah acceleration tarik ke tengah. Tapi ada lagi specific terms lah yang macam Ada force. Very good. Din, ada force yang tarik ke tengah. Macam mana boleh tahu ada force pula? Kenapa macam tu pula? Kenapa ada ada force? Ada. Force equals to MA ke, Miss? Betul. Tepat sekali. Sebab bila Newton's kita... second law. Ya betul. Bila kita ada acceleration maka kita ada juga
total force lah. Kita ada force sama dengan MA. Sebab Newton cakap bila kita ada acceleration maka kita ada force lah. And then nama force ni adalah centripetal force. So nak cakap ni kat sini, dekat tengah ni benda yang tarik ke tengah tu adalah acceleration dan juga secara tidak langsungnya adalah force lah. So kita cakap sebenarnya benda yang tarik kita ke tengah tu instead of kita tercampak ke sana adalah centripetal force sebab ada centripetal acceleration. So itulah konsep untuk uniform circular motion yang kamu betul-betul kena faham Okay, and then the rest is your calculation lah. Sebenarnya uniform circular motion ni sama je macam topik chapter 4, chapter 4 tu, dia punya step semua sama. Tapi bila yang kamu belajar dekat chapter 4 ni, you punya acceleration boleh jadi kat mana-mana tempat. Boleh jadi ke kanan, ke kiri, ke bawah dan ke atas kan. Tapi untuk chapter 6 ni, kamu punya arah acceleration sentiasa ke tengah. Itu saja beza dia. And then dia ada nama lah, dia tak adalah nama acceleration je, dia ada nama spesifik iaitu centripetal acceleration. Sebab acceleration dia sentiasa ke tengah. Okay, jadi kita akan cubalah buat soalan tu, okay? So okay kan, dia tak susah yang kita sangkakan. And then okay, kita akan belajar macam mana kita nak jawab soalan ni. Okay, so Miss dah settle konsep. So Miss nak masuk pada 6.2 macam ni kita nak buat calculation dia lah. And then kamu kena, hari tu kamu dah tengok video kan? Macam mana, apa angular displacement, velocity, okay? So Miss harap nanti along the way kita akan recap lah. Oh lepas tu lupa lah Miss nak tanya kamu. Formula acceleration ni, dia ada formula kan? Apa formula dia Siapa ingat? Dah kat dalam nota. Velocity square over time. Very good. Velocity square over R. Okay. V square over R. Okay. So V tu adalah kita punya nilai V ni. This one. 10. And then R tu adalah dia punya radius lah. Radius of your circle. Okay. So maksudnya sama ada soalan bagi ataupun kita kena cari sendiri menggunakan information yang ada. Okay. So let's try to do a couple of questions untuk circular motion. So ni Miss dah explain dalam video hari tu kan. Simple je video tu kan. Nak compare je. So I hope you remember that lah. Okay, so sekarang ni Miss nak masuk pada 6.2. Jauh ni Miss dah explain semua. Okay, Miss nak masuk example 4 Okay, so let's read the question. Okay, alright. So example 4. Okay, alright. So remember semua contoh ni adalah semua contoh untuk benda dalam in real life yang berputar lah. Contoh macam kita lekatkan batu dekat tali kan. Lepas tu kita pusing dia. Contohnya macam apa lagi? Contohnya macam main merry-go-round tu kan. Merry-go-round tu. And then contoh apa lagi? Pusing roundabout. Pusing roundabout, betul. Itulah contoh-contoh in real life yang melibatkan circular motion. Okay. Alright. So let's try to do the first question lah. Okay. So example 4. Dia minta, dia cakap acceleration of revolving ball. I think this one is simple je lah. Okay. So let's see the question. So a 150 gram ball at the end of a string is revolving uniformly in a horizontal circle of radius 0.6. Si page 1 tak ada lah. Page 1 tak ada So the ball makes 2 revolution in 1 second. So what is the centripetal acceleration? Okay, so dia cakap kita ada string, kat hujung tu ada bola and then dia pusing uniformly lah. So make sense lah dia cakap uniformly sebab speed dia constant, okay? In a horizontal circle, so dekat paksi X lah. Okay, so dia kasih kita nilai mass tu sama dengan cos 150 gram but I'm going to convert it to kg, so 0.15 kg. At the end of a string revolving of radius 0.6 meter kan. Okay, lepas tu dia cakap the ball makes 2 revolution in a second. Siapa boleh bagi tahu Miss revolution in a second tu unit apa? Siapa tak ingat? Siapa ingat? RMP. Ya RMP. Tapi unit untuk apa? Angular displacement ke? Sekejap, Miss tengok dalam nota planning ni ada tak? Siapa ingat unit apa? Revolution in, apa tadi unit dia? Unit ni, revolution in 1 second. Ini unit untuk apa?
Kan? Kan kalau contoh kita ada meter kan, kita ada second, kita tahu dia unit untuk time. So this one unit untuk apa? Revolution in a second. Anyone Angular can remember? velocity. Angular velocity. Okay, very good. Angular velocity, right? Okay, very good everyone. So angular velocity, this one kan? Omega. So how do we know that it's omega? Because revolution tu, omega is pusingan ataupun pusingan kan? Bahagi dengan masa kan? Ataupun distance over time, okay? So we have revolution tu satu pusingan lengkap, okay? So itu SI unit dia radian kan? Sebab SI unit dia adalah radian per second. So kalau dibagi dengan masa, so kita cakap di unit untuk omega lah. Okay. And then dia punya SI unit adalah radian per second. So kita kena convert lah kepada radian per second. Okay. So we have what? So we have, this one is omega. We have 2 revolutions per second sebenarnya ni. Revolution in a second sama dengan revolution per second. Okay. So we have to convert it to SI unit iaitu radian per second. Okay. Kejap Okay, so how do we do this? So we know that 1 revolution, satu pusingan lengkap sama dengan 2 pi radian. Okay, kita tak guna degree kita guna radian. 180 pi radian, okay. And then, so I think we can just do it. 2 revolution per second. Remember, kita nak yang unit kat atas tu, kita letak kat atas tu. Ref kita letak kat bawah sebab kena cancel. I think second tak perlu tukar sebab dia dalam SI unit sudah. So this one would be 2 pi lah. Okay, so this one would be 2 darab 2 pi, 4 pi radian per second. So this is your omega. Okay, and then soalan minta centripetal acceleration. So we know that AC is equals to V square over R, kan? Okay, but we don't have our V. Siapa tahu macam mana nak cari kita punya V? Anyone wants to guess? Macam mana kita nak cari V ni? R omega. Okay, very good. V is equals to R omega. Ini kamu kena hafal yang ini tak kasi dalam exam. So V is equals to R omega. So you punya R adalah 0.6. Omega is 4 pi. So your answer would be 7.54 ms negative 1. Okay. So this one kamu letaklah 7.54 square bahagi 0.6. So sama dengan 94.75. Miss laju sangat kan? Sorry. Okay, you can write down the answer. I'm going to give you some time. Kalau tak faham boleh tanya. And then kan boleh tak someone bagi tahu kalau dia dah habis salin, dia cakap Miss saya dah habis salin supaya Miss boleh move on. Anyone lah. Udah, Miss. Okay, so Miss move on Thank you, Dean. So the example 5 is moon's centripetal acceleration. Okay. Ni pun samalah kita cakap pasal the moon's nearly circular orbit around the earth has a radius of kilometer and a period of So determine the centripetal acceleration of the moon towards the earth. Okay. So apparently bila kita ada bumi kan, this is our earth. This is our earth, okay. This is our earth, and then we have a moon circulating kita punya bumi ni. So dia ada AC dia sendirilah. That's why dia boleh keep on berpusing. Kalau tak dia pun akan tercampak pergi sana ke. Maksudnya dia pergi merata-rata tempat lah. Tak circulate the earth. Tapi sebab ada centripetal acceleration, that's why they manage to circulate the earth lah. Okay, and then dia minta berapakah nilai AC of your moon ni lah. And then dia cakap the moon's nearly circular orbit about the earth has a radius of 384. So daripada sini ke sini dia ada radius dia. Okay, radius sebanyak
384,000 kilometer. So darat 10^3 meter. Remember the SI unit for distance is meter sahaja. And then dia cakap a period of 27.3 days. So moon tu ambil masa 27.3 hari untuk dia pusing lengkap kan. So that is the period 27.3. But then again SI unit untuk time adalah in seconds. So satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 minit dan 1 minit ada 60 saat. Okay, so that's how you convert it dah. So I think Miss dah buat kat sini. So I think you get 2358.72 second. Okay, let me double check. 27.3 darab 24 darab 60 darab 60. So 2358 235872 kosong. Kan? Okay? Betul kan? Betul, Miss. Betul lah. Miss ni memang confident, okay? So dah dapat in second, okay? So this one dia minta AC is equals to V square over R. Okay, so R ada 384,000 but then we don't have the V. So how do I find the V? So kita nak V kan? So kita tengok apa formula yang kita tahu pasal V kan? Kita hanya tahu dalam circular motion satu je formula V iaitu V is equals to R omega. Okay, so maksudnya nak cari daripada situ lah R ada tapi omega pula tak ada. So macam mana kita nak kaitkan Omega equals to 2 pi over T. very good. Omega is equals to 2 pi over T. Okay. So ini ada dalam nota yang awal tu. Yang dekat atas tu. So kamu, ini pun kamu kena hafal. Miss bagi tahu kamu yang ni kena hafal, yang ni kena hafal. Sebab ni tak diberi dalam exam. Ya ke? Kalau diberi pun kamu hafal lah. Senang kan? Okay. So this one we can find the omega lah. So the omega is 2 pi bahagi 2358.720. I think your omega would be 2.66 times 10 to the power of negative 6 radian as negative 1. So you just put here lah. So V is equals to, Miss nak letak kat sini jap. V equals to R omega. So this one, your R is 384,000 darab 10 kuasa 3 times with 2.66 times 10 to the power of negative 6. So your velocity would be roughly 1022.98 ms negative 1. Then you just put it here. 1022.98 square. Okay. Then you press the calculator. 1022.98 square bagi. I want to double check my answer. Takut salah. And then you get your answer to be 2.73 times 10 to the power of negative 3 ms negative 2. Okay, so unit for acceleration is that. Again, if you dah habis salin, you can say that. Miss, saya dah habis salin. Miss, Ya. Dah habis salin ke? Miss, yang Ya. yang V tu kan saya dapat 1021.44. Ya. Maybe sebab perpuluhan dekat ni tak sama kot. Kamu terus darab yang tadi. Sikit. Apa tu? Kamu darab ni, lepas tu kamu terus darab dengan R Ya, sebab maybe Miss ambil 2.66 kan. Tapi dalam kalkulator kamu tu maybe 2.66 nenek sama. Tapi tak apa, okey je. saya ambil 2.66 je kan, Miss.
2.6 juga. Kejap. 2.6 exponential negative 6 times 384,000 exponential 3. Alah. Miss kot yang ambil kalkulator tu. Okay, so this one kamu dapat 1021.44. But then again, it doesn't matter pun sebenarnya. Dua-dua diterima. So this one, tukarlah balik. 1021.44 square bagi 38400 exponential 3. So 2.7. So kamu dapat berapa Shikin? 272 2.72 Belum kira lagi Miss, kejap. Okay. 2.72. 72 kan? Okay. Tadi Miss nyatakan calculator tu tau. Maksudnya Miss tak letak 2.6, Miss letak lagi panjang. Okay, so this one 2.72. Okay. Miss, I ada don't... exponent kah? ada kan eksponen? Ada. Ada. Okay. Okay, so I can be your physics teacher, but maths teacher tu kurang sikit lah. Okay. Right, so kita move on to the next question. Example 9. Okay. Example 9. Ni centripetal force. Tak apa. Ni panjang ni sama je kan step dia. Tengok nampak tak step dia kat sini. Draw the free body diagram. Determine the forces. Okay. Choose the coordinate buat x and y. Okay. Okay. Applies Newton's second law. This is the same as chapter 4. Okay. Right. So let's take a look at example 6. Okay. So let's see the question. So kita ada horizontal circular motion iaitu pergerakan dekat x component lah. Horizontal So kita katalah kita lekat we put our hand here and then lepas tu ada tali, so ada bola and then kita pusingkan dia Okay, so kita tengok soalan ni dia nak apa. Okay, so a ball of mass 0.15 kg is attached to one end of the string or 0.6 meter long. Okay, so dikasih kita kat sini mass is 0.15 kilogram. Okay, and dia cakap the string panjang dia 0.6 long. Okay, so it means this is the radius lah. Okay, radius mesti when we have a circle, this will be our radius. Okay, so tepatilah radius tu sama dengan panjang string tu iaitu 0.6 meter. Okay, so the ball again makes 2 revolutions per second in a horizontal circle. Okay, sama macam tadilah. So this one 2 revolution per second tadi kita dah discuss is omega. Okay, omega, because how do we know that is omega? Omega is displacement over time kan. So revolution over time is omega lah. So omega is 2 revolutions per second. Okay, and then dia minta centripetal acceleration dan dia minta the magnitude of the tension. Okay, again it's just the same as chapter 4 where you have to find the value of acceleration, the value of forces. So sama je step je. Okay, right, so first kita change dulu lah. We've changed it before but I'm just going to write down Ni kamu dah expert ni kan. 1 revolution is 2 pi rad. So omega is 2 revolutions per second. Then again I want radian, so mesti letak kat atas tu. And then I know that 1 is 2 pi rad. And then second tak perlu tukar. Potong-potong. So then again you get 4 pi radian per second. Okay, so this is your omega. Then soalan minta centripetal acceleration. So we know that AC is V square over R. Tapi kita tiada V kan? So kita akan guna formula tadi kan? V is equals to R omega. So your radius is 0.6. Omega is 4 pi. Okay, so kita cuba tekan calculator. So this one you get 7.54 ms negative 1. Ni pun kamu letaklah 7.54 square over 0.6. Okay. So this one you will get
No. Centripetal acceleration is 94.75. Kamu abaikan jawapan ni. Jawapan ni salah ni. Ni 94.75. Yang nilai 7.54 tu nilai V kan? This is our V. Okay. Okay, so any question? Tak ada kan? Okay je kan? Because we did Okay, this before. Miss. Okay, we did this before Okay. kan? Cuma nak buat yang the new one, iaitu to find the magnitude of tension. Okay, so this is where you have to draw the free body diagram. Okay, so apa-apa pun when we want to draw the free body diagram, we are going to look at the object. Kan, kita akan lukis dekat objek tu. Objek tu yang akan jadi tempat dot kita. Okay, so this one over here, kita roughly lukis dekat diagram dia dulu siapa tak sempat salin tu tak apa. Kamu tengok explanation miss dulu. Okay, so apa forces yang kamu rasa wujud dekat sini? Anyone can cuba untuk jawab? Apa force yang ada kamu rasa? Dia ada mass, so dia ada apa? Tension. Okay. Dia ada Right. string. Okay, good. So dia ada string, so that's why ada tension, kan? Dia ada mass, but dia tu ada weight. Ada lagi ke lain? Ada surface ke? Tiada kan? Ada external force ke? Tak ada. Ada frictional force ke? Tak ada. So kita ada weight sentiasa ke bawah. And then arah tension. Siapa nak teka arah tension ke mana? Ke situ, ke sana? Ke kanan. Ke kanan. Sebab Ke weight. depan. Ke mana Azizah? Ke sana. Ya. Ke sana. Okay, gitu. Ke sana je. Tension kan. So that is only the force lah. So kita akan lukis the free body diagram. Okay. So this is our weight. This is our tension kan. Okay, remember sebabkan dia ada acceleration, so kita kena lukis arah acceleration tu dekat free body diagram kita. But the question is where? Where should I draw the direction of A? Anyone can answer it. Agaknya. Mana arah A tu? Dekat tension. Dekat tension. Tapi dekat mana? Ke mana? Dekat, masukkan, spesifikkan lagi jawapan tu. Ke tengah. Ke tengah. Which is kat sini kan? This one is our A kan? AC sebab acceleration sentiasa ke tengah. Kalau objek kamu dekat sini, AC dia ke sana lah. Okay? Jadi maksudnya, this is our A lah. Kan? So macam kita buat masa chapter 4 tu, A ke sana. And then, dia nak cari nilai tension. Jadi kita akan solve kan dekat X component only lah. Iaitu, total force dekat X sama dengan MA, right? Okay. So this one, kita spesifikkan lagi lah. Masa chapter 4 tu, we just write down A kan. But for this chapter, you just write down C. Okay, over here. And then this one is also C lah sebenarnya. Tapi mesti buat X sebab nak nampak dia dekat X component. Okay. Okay, and then can anyone tell me apa force yang wujud dekat X component? Yang kamu nampak clearly. Apa force yang wujud dekat X component? Anyone want to answer? Only tension. Only tension. Okay, very good. So tension saja kan? And then nilai tension ni ke kanan. So nilai dia positif lah. Okay. And then acceleration also to the right. So nilai dia positif lah kat sini. So tension is actually sama dengan MAC. Okay. So tension sama dengan our mass is what? 0.15 and then our AC tadi kita dah dapat kan? 94.75. Okay, so kamu pun darab lah kan? 0.15 darab 94.75. So dapat 14.21 Newton. Okay. So itu one of contoh untuk jawab circular motion lah. Okay. So okay kan? Kalau dah habis salin, again tell me Yes. Yeah.
Kalau dia macam circular motion tu berlaku dalam contohnya hollow hemisphere. Berlaku dalam Dia hollow hemisphere. hollow hemisphere. So, Boleh juga kan? Maksudnya separuh je Macam tu ke? dia kena surface kah? Maksudnya dia kalau ada normal process. Oh, ya, ada soalan macam tu. Nanti kita akan tengok. Ada soalan macam tu. Ada juga normal. Okay? Nanti kita akan sampai ke soalan tu Aziza. Okay, so let's try to do the next one So, Miss assume you dah habis salin. Okay, so example 7. So, let's try to read this question. Oh, tadi tu horizontal circular motion. Yang X component pula. Tapi sekarang kalau dia pusing, vertical circular motion. Dia pusing macam tu. Kan? Tadi dia pusing macam tu. Sekarang dia pusing macam tu. Okay? So, sekarang ni let's read the question. So, a sphere of mass 5 kg is tied to a string. So, again, sama je konsep dia. Dia ada ball and then dia tied to a string and then dia pusingkan. Tapi this one dia pusingkan in vertical circular motion. Okay. Maksudnya ada part CY involved lah. Okay, and then dia cakap it moves in a vertical circle of radius 0.55 at a constant speed of 3 ms negative 1. Okay, so dia bagi kita information. Mass is 5 kilogram. And then dia cakap radius of this radius semua ni. This one, and this one is 0.55 meter. And then dia cakap constant speed 3 ms negative 1. So ni adalah yang speed yang ni lah. Speed yang ni kan. Dia bagi kita nilai dia adalah 3. Okay. And then soalan ni minta apa Dia minta determine the tension at point A, D dengan E. Okay, so we have A, D and E. So kita akan lukislah 3 free body diagram untuk 3 different positions. So Miss akan lukis the first one iaitu point A First one to find the tension. So apa-apa pun kena lukis free body diagram. Okay, so if you take a look over here kan, kat point A dululah kita buat. Okay. Okay, point A. Okay, so point A, apakah weight yang kita ada kat sini? Anyone can tell me, apa weight force yang kita ada? Miss dah beritahu jawapan dah. Point A. We have what? Wait. We have weight dan juga weight ke bawah. Apa lagi kita ada? Tension. Okay, tension. Tension ke mana? Ada orang lain pula jawab. Tension ke mana? Ke bawah. Okay, very good. Tension ke bawah. Miss nak orang lain juga tahu jawab Okay, so tension ke bawah. Okay, I don't think we have any other forces. We don't have surface. Kita tak ada external force. Kita tak ada frictional force. Itu saja kan our forces. So we draw the free body diagram. So we have weight and then we have tension ke bawah. Okay, and then remember dia adalah ada centripetal acceleration. So dekat point A tu, siapa nak jawab mana arah A kita dekat point A ni? Where is the direction of our acceleration? Ke bawah, ke atas, ke kiri, kanan? Anyone wants to answer? Ya, ke bawah. Orang lain jawab juga A ke bawah. Okay, so this one ke bawah lah. So obviously kita dapat tengok kat sini, we are going to focus on the Y component. Okay, so you are going to write down total force dekat Y sama dengan MA. Tapi AC lah kita fokuskan. And then kalau kamu tengok kat sini, nilai A tu ke bawah. So acceleration tu negative. Okay. And then we have weight juga ke bawah. So negative W. And then our tension also ke bawah. So negative T equals to negative MAC. Okay. So this one kalau kamu tengok nak simplifykan jalan kerja kita, kamu daratlah dengan negatif 1. Supaya semua jawapan kamu positif. So dia akan jadi negatif 1 darat negatif W, W. Negatif T darat negatif 1. Ya. Ya saya. Tadi kenapa M tu negatif? Kenapa M tu negatif? Yang ni kah? Kenapa ni negatif? Sebab acceleration ke bawah. So negatif AC. Okay? Okay, Miss. Okay, kalau A ke atas, positif AC. Kalau ke kanan, positif MAC. Ke kiri, negatif MAC. Okay.
So and then this one pun sama, weight ke bawah, tension ke bawah, so Miss letak negatif. Tapi Miss nak semua senang kan, Miss positifkan dia lah. So this one akan jadi negatif T darab negatif 1, positif T, negatif 1 darab negatif MAC dapat MAC. Okay. And then kita bawa kat sini And then I know that weight is mg. Kan? mg campur T sama dengan M. And then Miss tahu AC formula dia adalah V square over R. Okay. Sebab dia kasihkan nilai V dengan R kita. So Miss boleh masukkan lah. So mass is 9.81. Kita nak cari tension. So mass is 5. Velocity is 3 square over you punya R is 0.55. Okay. So this one kamu 5 darab 9.81 you will get 49.05 plus T equals to 5 darab 3 square bahagi 0.55. Okay. So this one you will get 81.82. So to find the value of T is minus lah. 49 minus 0.5. So this one you get 32.77. Okay. Okay kan? Again, if you dah habis salin, bagi tahu Miss tahu. Anyone else lah bercakap pula. Asyik orang sama je. Tengok sikit siapa yang ada. Yeah, anyone else? Okay. Don't be shy, okay? Because I'll meet you eventually. Okay, Miss move on to the next part Okay, so to find the point, the tension dekat point A dah. So I'm going to find the point D pula. So again, we're going to draw the free body diagram. Okay. So this one, tadi bola tu kita abaikan point ni So sekarang ni string tu dekat sini and ada bola tu kat ujung ni. Okay. So we have our weight ke bawah. And then tension always moving away from the object. So this is our T. And then mana arah AC kita sentiasa ke tengah. Okay. So, kamu lukislah free body diagram ni, okay? Sebab kita newbies kan. So, kita lukis satu-satu. Point D. So, our free body diagram is T weight. And then, acceleration ke tengah. Okay. So, as you can see, kita nak cari tension. So, kita akan fokus dekat point, dekat X component sajalah. So we know that the total force dekat X is equals to MA, but then kita specifickan centripetal acceleration. And then as you can see, the acceleration is to the left, so you put negative. Okay. And then tengoklah force apa yang wujud dekat X component. Only tension. Tak ada force lain kan. And then tension pula ke kiri. So negative T is equals to negative MAC. But then AC tu adalah V square over R kan? Right? AC is V square over R. So you just put the number. So ni boleh potong. So T is equals to mass is 5. Velocity is 3 square over 0.55. Okay. So this one you will get 81.82 Newton. Okay. Again, dah habis salin, bagi tahu Miss. Sudah, Miss. Okay, thank you. Okay, so kita akan buat dekat point D pula. Okay, so we draw the free body diagram dekat point AE, sorry. So as you can see now the string is dekat sini kan. Bola tu kat bawah, so string dia macam tu kan. So kita ada tension ke sana, moving away from the object. And then we have our weight ke bawah. And then our
A sentiasa ke tengah, that's why ke atas. Okay. So you then draw the free body diagram for point E. So we have tension, we have weight, and then we have our AC is ke atas. Okay, so as you can see, we are going to focus on the Y component lah. So total force is equals to MAC. Okay, and then we are going to make T tu positif kan. So ni positif, yang ni negatif sebab ke bawah. Jadi T tolak W sama dengan MAC. Okay. Dulu masa kamu belajar chapter 4, Miss saja guna table, right? Isi satu-satu kan. Tapi this is the jalan ringkas lah kan. Sebab kamu memang nampak. Boleh je nak buat table kan. X, Y, T kan. Tapi so kita pun dah macam dah naik level up. So kita boleh just can see from the diagram. Atas tolak bawah. Kanan tolak kiri. Macam tu lah. Okay. So we want to find the value of tension. So this one is so T is equals to W plus M V square over R. So T is equals to mg plus mv square over R. So masukkan our mass is 5. So your tension would then be 131 Newton. Okay. Any question you can ask me, okay? It. Okay. Done, everyone? Okay, Done. so we are going to move to the next one. Sudah ada banyak case lah. So, perasan tak Miss tulis kat atas ni kan? Horizontal. Dia adalah type of question that they could ask, okay? But Miss tak nak emphasize sangat on the cases lah. Sebab at the end of the day, as long as you faham the concept, draw the free body diagram and then tahu macam mana arah A dia. So you don't need to memorize the how to solve the question, okay? As long as you understand it, okay? So yang kamu nampak kat atas ni conical pendulum, tu the type of cases lah, okay? But then again, kamu kena faham, that's the most important thing. Okay, so let's try to take a look at this question. This is quite tricky. Okay, tak apa, kita slow. Okay, so figure shows a conical pendulum. Okay, so again we have a conical pendulum. Pendulum, this is a pendulum. So ada string over here. So dia attach to dekat satu point ni and then dia circulate lah. Okay, so ada angle lah dia circulate ni. Tadi tu macam memang straight line je kan, lepas tu dia pusing kan. Sekarang ni dia tergantung dan dia berpusing. Okay, so ada angle. So figure shows a conical pendulum with a mass, a bob of mass of 80 kg. So dikasihlah mass of the pendulum ni. Berat dia adalah 80 kg on a 10 meter long string. Okay, making an angle of 5 degree to the vertical. Okay. Okay, so baca betul-betul 10 meter long string is this one lah. Okay, so what happen is that most students selalunya confused. Dia ingatkan long string ni dia punya radius, okay? So dia bukan dia punya radius Ni adalah panjang string ni kat sini. This is the L. Radius tu yang ada kat sini, okay? Okay, radius tu yang kat sini. Macam tadi memang dia pegang kat sini dia pusing kan? So kita boleh cakap lah panjang tali tu dia punya radius. Tapi sekarang ni dia tergantung kat sini. So it's not the radius So kita cakap the length of the string is 10 meter. Okay. And then dia cakap making an angle 5 degree to the vertical. Vertical adalah macam tu. This is horizontal kan. This is vertical.
So this is your vertical. So making 5 degree, so angle dia kat sini lah. Okay, and then selalunya dia akan tunjuk lah angle tu kat mana. Tapi this one, kalau dia tak kasih, kamu tahulah angle tu kat sini, 5 degree. From the vertical, this is your vertical, 5 degree, okay. So calculate the tension in the string. Dia minta tension, dia minta the speed. Okay, speed tu, kalau dia cakap speed je, maksudnya V je tau. Okay, angular velocity baru omega And then dia minta period, T juga simbol dia. And then dia minta AC kat ujung ni, okay. Right, so first and foremost, kamu kenalah lukis the free body diagram, okay. So we have, again kita akan lukis on the mass on the object, iaitu the bob, we have weight. Okay, what else do we have? We have tension. Tension always moving away from the object. So this is our object. Ni tali kita. So moving away from the object is tension dia macam tu lah. Okay, this is our tension, okay. And then rasanya tu je kan. Kalau kita buat paksi penuh kan, paksi X, paksi Y, and then this is paksi X, okay. So kita akan dapat free body diagram dia bentuk macam tu lah. So ada angle lah tension tu So you pun draw lah. So you draw it here. So we have weight, we have tension, ada angle, okay. So angle 5 tu dekat mana So kamu belajar matematik kan, ini adalah zigzag tu kan, zigzag. So angle yang dekat sini akan sama dengan angle yang kat sini, okay. Angle yang melekat dekat Y ni akan sama dengan angle yang melekat dekat Y ni, okay. So this angle over here is 5 degree, okay. 5 degree and then we know that kita kena resolve dia lah. Okay, kalau Miss laju sangat beritahu Okay, Miss akan buat slow. So this is our TY and then this is our TX. Okay, cuba draw tu dulu. And then can someone tell me apakah formula, apakah Miss nak tulis dekat TY tu? T cos or T sin theta? Can anyone tell me? T-cos. T-cos. Okay, very good. T cos Sebab yang ni adalah, kalau ada yang tak explain lagi, this is opposite. This is adjacent. So our adjacent is TY punya. So kah. So TY is T cos theta. And then TX pula. Ni kan TX punya adalah sin kan. So T sin theta. Okay. So dah lukislah free body diagram. Okay. And then soalan minta the tension in the string. So obviously kita akan buat step. Total force sama dengan MA kan. Okay. Lepas tu kita tengok mana arah acceleration dia tu kan. Kat mana arah acceleration dia. Siapa nak teka mana arah AC dia. Kat dalam free body diagram kita ni. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kiri. Okay, very good X. Okay, good. The X dan ke kiri sebab this is our ball. So this is our AC lah. So bila kita lukis ke sana, okay. So ke sana, this is our AC. Okay, AC, right? Okay. So obviously kamu nampak kat sini kan, oh, kamu akan buatlah, kita akan fokuskan dekat X component kan. So kamu pun buatlah step pertama, nak cari tension kan. Nak cari nilai T ni, so kamu pun buatlah total force dekat X sama dengan MAC kan. And then disebabkan dia ke kiri, so kamu pun buatlah negatif. And then kamu tengok, apakah force yang ada dekat X tu? Ada satu je kan. Iaitu kita punya TX je kan. Sebab Y ada TY dengan W. Dekat X ada TX je. Jadi TX kita pula ke kiri kan. Negative TX equals to negative MAC. Okay. So maksudnya mungkin boleh cari negative T sin 5 sama dengan negative M V square over R. Okay. But the question is, can we dapatkan nilai T dekat sini? Kamu rasa? Siapa rasa boleh? Tidak, tiada R-nya. Ya, tiada R. Lagi tiada apa lagi? R tak ada. V ada ke? Tiada. Tiada V tiada. V-nya. V pun tak ada sebab B, waktu B tu baru dia minta V kan. So macam waktu ni kamu pun dah macam bingung kan. Alamak, macam nak move on ni. Terus kita pun skip lah next soalan, okay? So you don't skip, okay? So you try the other alternative. Siapa nak teka apa alternatif lain?
kita tahu Newton ada 2 law kan? Itu 3 law kan? So Newton's second law ni tak boleh pakai. So kita nak guna Newton kat mana pula? Anyone want to try? First law. First law. Tapi first law tu wujud dekat Y mana? axis. Okay, very good. So first law wujud dekat y axis. Because as you can see, our object moving dekat x component kan? Okay. But it doesn't move up and down. Okay. So kita cakap total force dekat y component. Ni alternatif lah. So ni tak boleh cari nilai t. So kita buat kepada y component. Total force dekat y sama dengan 0 because the object doesn't move up and down kan? Dia move dekat x component. That's why dekat x tu yang MA. Okay, tapi kat y sama dengan kosong. So kita akan buatlah TY ke atas so dia positif. So weight ke bawah dia negatif kan? So ia akan buat TY tolak W sama dengan kosong. So our TY is T cos 5 is equals to mg. So T cos 5 and then our mass is 89.81. So our T is 80 bahagi cos 5. So the answer would be 787.80 Newton. Okay. So dapatlah tension tu berapa? 787.8 Newton. Okay. So settle lah yang tu kan. Okay. 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 Dah habis salin bagi Tommy saya? Sudah, Miss. Okay, alright. Okay, so let's move on to the next question iaitu to find the value of speed iaitu V kan. So kita tahu kita dah try and error sebelum ni. We could find our V from here. So sekarang kita dah ada nilai tension. Sin 5 boleh tekan kalkulator. Mass ada. Velocity je nak cari. So maksudnya ada satu unknown yang kita kena solve lagi iaitu cari nilai R. Okay, could we find the value of R from the diagram? Okay, tengok kat sini So Miss akan lukis kamu nampak ni adalah bentuk segitiga kan. So Miss akan pindah gambar rajah ni keluar Kenapa Miss nak pindah gambar rajah ni keluar? Sebab sekarang Miss punya aim nak cari dia punya radius. So this is the radius isn't it? So I want to find the value of radius over there. Okay, so Miss pun bawa keluar gambar rajah tu and then Miss tahu ni adalah 5 kan. Okay, and then Miss tahu juga panjang tali ni adalah 10 meter. So this one is 10. Okay. So can we find the value of R over here? Kalau boleh, macam mana nak cari? Nah, ni trigo kan? Kalau tak tahu, Miss beritahu kamu Kalau kita nak cari nilai R tu, tengok we have our opposite. We have our adjacent. We have our hypotenuse kan? So sekarang ni kita nak guna soh ke kah? Kamu rasa? Soh. Kita akan guna soh, okay? Good. So kita akan buatlah soh. Soh adalah sin theta is opposite over hypotenuse. Okay. So we have sin 5 equals to our opposite is our R yang kita nak cari. Then our hypotenuse is a value of 10. Okay. So this one will be your R and then H will be 10 lah. So your R would be sin 5 darab 10. Okay. So this one you will get your R to be 0.872 meter lah. Okay. Okay, write that down. Okay, faham kan kalau you jumpa soalan conical pendulum ni, dia punya jalan kerja sentiasa sama. Nak cari R dia.
It's always selalunya sama lah. It won't ask you differently ke apa. Okay. And then, dah dapat nilai R, kamu bolehlah masuk yang dekat sini tu kan. This one yang tadi kan kita cancel tu. Sekejap Miss besarkan dia. Miss tak besarkan kat sini. So this one Miss continue je lah So we have our T. This one Miss continue over here. This one boleh cancel out. And then we already have our T iaitu 787.80 sin 5 equals to, our mass is 80. V mau cari. R dah dapat dah iaitu 0.872. So selesaikan. 787.8 times sin 5 times 0.872. So, and then divide bahagi 80 and then square root answer. And then you get your your V to be 0.865, okay? So that is your answer for B. So this one, Miss tulis steps untuk B lah. This one tadi kamu buat, this one is for A. This one is for B. Okay, dah habis salin bagi Miss So we have 1, 2, 3 questions. Udah, Miss. Okay, alright, thank you so kita akan cuba buat C pula. Okay. I think kan, nanti kita ada kelas pukul 11-12 kan? I think kan Miss nak, tak apa, nanti kita tengok macam mana. Okay, so let's try to do C So C dia minta the period of the bob kan? The period of the bob, macam mana kita nak cari ni Period of the bob is maksudnya dia nak nilai T lah kan? So the C1, it wants the value of T. And then kita tahu formula of T dekat dalam chapter ni ada dua je, iaitu T sama dengan 1/F or T omega equals to 2 pi over T, isn't it? Ataupun T sama dengan 2 pi over omega, kan? So I think we need to find the omega first lah kan? So how to find the omega? Kita akan guna formula V equals to R omega. Okay, very good, Shikin. So V is equals to R omega. Okay, so omega is V over R. So tadi V dah dapat 0.865 over your R is 0.872. So your omega would be 0.992 radian as negative 1. Lepas tu masuk saja T is equals to 2 pi over 0.992. So your period would be 6.33 S. Okay. So T equals to 1 over F tak boleh gunalah sebab tak ada frekuensi kan. And then jarang lah kita guna T1 over F ni. We normally use this one to find the value of period lah sebab tak boleh dapat omega dan from omega boleh dapat omega daripada velocity. Daripada speed. Okay. And then cuba kamu buat yang D tu, Centripetal Acceleration tu on your own. I think that will be simple So kamu pun tahu nak guna formula mana kan? So D is A, C is V square over R. So your V is 0.865 square over 0.872. So this one you will get 0.858 ms negative 2. Okay.
Then Miss akan buat satu soalan lagi, then this one Miss can stop. Bagi video kot. Okay. Done. Okay, done ya? Okay. So I'm going to go to the last question. Okay. Last question, I think. Example 9. Okay. Right, so example 9. Okay. Vehicle going around a curved track. Okay. So this one kan, kalau kamu jumpa soalan macam ni, vehicle going around a curved track, this one kamu kena okay, tak apa, kita lukis je lah. Okay, so katakanlah dia dekat, kita ambil satu point yang, kita tak nak dia sengit. Kalau sengit susah kan, kita ambil kereta, waktu point kereta tu dekat sini lah. Dekat sini Okay. So kita akan tengok dia daripada sisi macam ni. Sisi macam ni. Okay, ni dia dah lukiskan lah free body diagram dia. Okay, disebabkan the surface of the jalan tu, so we have normal. And then kereta tu ada weight, mass tu ada weight lah. Okay, and then this is something that Miss nak bagi tahu kamu Kalau kereta tu berpusing dekat dalam, ni bagi contoh kereta kereta tu berpusing dekat jalan yang curve macam ni. Okay, instead of dia pergi terus macam tu, okay, dia ada force yang tarik dia ke tengah. Okay, so force yang tarik dia ke tengah ni adalah kita panggil dia sebagai frictional force lah. Ini memang wujud secara semula jadinya. Okay, so kita cakap dalam kes ni centripetal force dia adalah ke tengah. Jadi bila kamu jawab soalan macam ni, dia takkan kasih kamu gambar rajah macam ni lah. Okay, so you need to know that the force yang tarik objek kereta, yang tarik kereta ni ke tengah adalah you punya frictional force. Okay, so this one you have to memorize lah. Okay, kalau macam yang lain tu, kamu boleh nampak kan dia punya force, tension semua. But this one, dia memang takkan kasih. So we cannot see the frictional force. Okay, but you know, dia ada force yang tarik dia ke tengah, iaitu our frictional force. Okay, so this one, this is your Y component, this is your X component. Okay, again, dah ada N, weight dengan Fs, and then kita akan draw the centripetal acceleration which is towards the center. Okay, AC. Okay, so AC acceleration, ada acceleration ke tengah. So bila ada A, ada force yang tarik dia ke tengah, dan force yang tarik dia ke tengah dalam case ni adalah frictional force. Okay, so dia berbeza lah ikut soalan. Boleh jadi force yang tarik dia ke tengah tadi adalah tension, it depends on the question. Okay, but this one you cannot see the frictional force, so you have to remember for this type of question, force yang tarik dia ke tengah adalah frictional force. Banyak kali kami ulang kan, banyak kali cakap supaya Miss pun ingat dan kamu pun ingat. Okay, so then dia suruh draw the free body diagram. So ni dia dah kasih kita bonus mark lah, so we already draw lah terus straight ahead Okay, and then soalan minta apa dia minta the maximum car speed without skidding. Skidding tu maksudnya yang bila dia jalan, maksudnya dia kena make sure yang dia terus berputar. Skidding tu maksudnya dia pergi sana, maksudnya terbabas ke sana lah. So basically dia nak nilai V je lah sebenarnya, nilai V kan. So kita tahu macam mana lagi kita nak cari nilai V ni kan, mesti daripada yang AC is equals to V square over R kan. Okay, tapi tak apa, kita jawab je macam biasa. So as we can see over here, nilai AC tu ada wujud dekat X component. So kita akan start our calculation from the X component lah. Iaitu our total force is equals to MAC. Okay. And then kalau kamu tengok dekat X component ada satu je kan, ada frictional force saja. And then dia ke kiri pula tu, jadi negative Fs is equals to negative M. Kenapa negative M? Sebab acceleration kamu ke kiri So V square over R. So soalan minta nilai V kita lah. Kan? Siapa ingat formula untuk frictional force? Siapa ingat? Macam weight mg. Frictional force formula dia apa? Siapa ingat? Negative mu n. Okay, very good. Negative mu n. Kita tak baca soalan sorry Tadi ada mass 2000 kilogram, mass of the car. And then the radius is 20 meter. And then the road is flat and the coefficient of static friction is 0.7. So coefficient of static friction is mu lah. Andai katalah dalam exam kan, you forget that the centripetal force tu adalah frictional force. Okay.
Baik, dia dah kasih kamu hint dah. Oh, dia kasih coefficient of static friction. Okay. So waktu ni memori kamu pun datang balik. Oh, rupanya frictional force kan. Gitu. Kalau memori kamu datang lah. Okay, mestilah dia kena datang juga. Okay, sebab nak jawab soalan ni yang betul. Okay, so dia kasih kita mu. Lepas tu boleh dah cari nilai V kan. Negative mv square over r. Mass ada, radius ada. V nak cari. So apa yang kita tak ada sekarang? Apa yang kita tak ada? Ya, macam mana nak cari N, Alif? Dari Y component. Betul. Sebabkan kereta ni bergerak kat X je, dia tak bergerak atas bawah kan. Okay, so kita akan cari daripada Y iaitu total force dekat Y sama dengan kosong. Okay, so kita tahu N ni positif sebab dia kat atas. Weight ni negatif sebab dia ke bawah. Okay, so dia akan jadi N tolak W sama dengan kosong. So N sama dengan mg. Okay, so your mass is 2009.81. Berapa yang jawapan ni dapat? So this one about 19620N. Lepas ni pun masuklah mu is 0.7 19620 and then sama dengan V square. V square nak carilah. Astaga. M mana M? M is 2000. V square nak cari and then over R. Okay. So ni kan. Ya ke macam tu? Ini mesti ada jawapan dia terus lah. So your V would then be to be 11.72 ms negatif 1. Okay. Oh, sorry. Okay class, I think that's all lah. Dah 9.46 kan. So nanti kan, nanti ada lagi 2 example. So nanti Miss akan bagi video lah pukul for 11 nanti 12 class. And then Miss akan kasih homework juga untuk minggu ni. So tak adalah banyak sangat. Okay, tapi adalah sikit homework untuk kamu tak lupa And then I think that's all for today. If you dah habis salin, then you may leave lah. Okay? Okay, Miss. Thank you, Alright. Miss. Okay, thank Thank you. you, Miss. Have a good Thank you, weekend. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, welcome. Jangan lupa breakfast, Miss. Okay, you too. Bye, Miss. See you later. Okay, see you later. Okay, so I'm going to end this call, okay? Bye. Yang tu semua boleh keluar Okay, I'm going to end this. Okay, bye-bye.
F04. Tadi saya start jam 8.20. Sebab